Uy, dala ang pool. Ay, day ang pool niya, Bob. Currently lang eh. VIP Club. Ano yan, 23rd floor ito ang Spa Fitness Center. Butler, oh. Butler with butler. Bantay mo na, di ka manawag ng butler, ha? Lo! Oh! Wow, ano ang pool? Inita sa day. Huwag sa tipong ligo nga pang pool. Wala, nindot kayo ilang pool, oh. Mali. Ha? Na ay? One? What night? Ah, next time. Gi-upgrade din yung suite room nga naman. Bayview suite room. Puno na siguro itong kuhaan mo. Alaskan King. 807. This one. 807. So, ito na i-check ang room. Wow! So many. What is this? Uy! Kadako ba ni? Wow! So Wow! Hala. Hala. Wow! Wow, amazing. Wait. Wow. Kita ko sa room. So, nagkuha mi kaning actually ko ano ni pag travel fair sa Ayala, we got the New Star and Alaskan King bed and i-upgrade nila ang room to suite room. Oh, di ba? Okay, ba sa Valentine's Day. So, mali itong room, the suite room. Ato i-check. Wow. Tanawa. Na yung living room. Wow. Induta yun eh. Tanawa, high ceiling kayo. There you go. Okay, tanawa natin sa view ani. Na Bay view. Actually, Bay view yung tawagan niyo. Saan sa ubos? Ooh. And makita ang kani the CCLX bridge. Ito yung zoom there. Nice. Whoa. Powder room. Nice powder room ni kay wa may liguanan. Pang Jebs lang ni Jebs. Jebs room. Oh. Wow. Look at that. nice ko yung room. Lagi nice kayo eh. Kay upgraded. Pagod sa mantadi na pa sa mali. Ay, tanawa lang nila. Mamis ka. Sa mali na working desk. Grabe nindot kay among room. Una pala yung TV yan eh. Sabi niya, this is the room na. There. Ang closet. I think this is a safety box. Kani kay... Sabi niya, vacuum. Oops. May sulod. Nai-robe. Dagan kay mirror. Bathrobe. New Star. And, nai-chinilas. Pwede ka na-take home. What's this? Shoe mitt. Okay. Dagan kay mga kono. Laundry bags. Ano sulod. And I think that's it. Kuha na ta sa room. Whoa! Wow! Look at that!
Oops. King bed. Ay, dito. Eh, na kay view. Kuya ko sa dani matubkay nga yung view. First time ko nga ang inyong bed is naa siya view. Oh. Hinig mo mahigda mo ani mo ni yung view. Oh. Oh, nice. Eh, na po siya TV. Sige, tag-TV yan eh. Move ni siya. Oh. Move good. Oh. Okay, well, pwede mo maghigda and watch TV. Unday ng CR. Gusto ko nga binuang nga CR. Ay. Wow. Gusto ni. Muna niya ang ilang 6-star nga hotel. Oh. Tadan. To your right, kay gi-separate yun nila ng King's Throne. And, high-tech din nila ko remote control ilahang toilet. Oh. Taas kayo siya do. High ceiling kayo. Wow. And to the left kay na bathtub. Okay. Bathtub ganaan po kay view. Oh. Shower maligo bathtub, maligo mo ani. Yeah, this is the shower naman din ni. Oh. Shower. There. High ceiling kay siya. Oh. And kung yan say view. I think naog niyang curtain. Yeah. I think may button here. Check na to if it will work. There. May button. Try na to. Yeah. Look at that. Down iyahang marshag blinds. Of course, privacy. Di ba? There you go. And di na mo mag-ilog day kung sa lababo, di na mo mag-ilog sa ni. There. Sa ilang amenities okay. New Star. Dadon nyo ni take home tani. Sa ni soap. Sa ni Imperial Savon. Yung Savon. Letter V, Savon. Guerlain. Guerlain. I think Guerlain. Shower gel. Shampoo. Conditioner. Dental kit. And kani shaving kit, nail file, shower cup. Girlo. Unsa ni? Dyson na hair dryer. Hair dryer din abi nakukuan kaning pang kaning si tawag ani. Nindot gid grabe. Wow. Grabe, and what can I say? Nindot gid ang room. So mo lang tong video, we just checked kaning room sa New Star. So again, we got the naman dato Alaskan something, and then they upgraded us to kaning suite room. So man nilang suite room, and grabe nindot kayo dako siya. And nindot kayo. So actually na sila yung butler, but I don't know kung sa use anong butler, manawag kag butler niya. Kasi may magawa sana kanang mga assistant ni Batman. Anyway, wala tanong video. Comment, like, and subscribe. So, na yung Nespresso. Duha water. New Star. And ilang ref. Naisud ang ref? Wala. Amo ang dala. May pang coffee. Wait. Nani? Free ni? Tea. Social lang tea French oak tea. Yeah. Then creamer. And sugar. Yeah. May baso-baso. Pang wine. Wala man may wine.
And that's it. Ato i-check